was a hard landing. The first hard landing. I think it is the first hard landing in Riga. I like the fly. Cienījamie pasažieri, sveicamies Rīgā, kur vietējais laiks ir 9:31 minūtes. Gaisa temperatūra 8 grādus. Lūdzam jūs palikt savās vietās līdz līdz pilnībā apstājusies. Drošības jostas gaismas zīme tiks izslēgta. Izkāpjot, lūdzam pārbaudīt savu bagāžu, lai neko neaizmirstu lidmašīnas talonā. Esiet uzmanīgi atverot slaudas resursus. Sniedzoties pēc rokas bagāžas, kā arī izkāpšanas laikā, lūdzam maksimāli ievērot distanci no citiem pasažieriem. Ar Baltic vārdā pateicamies, ka lidojāt ar mums. Ceram jūs drīz atkal redzēt mūsu lidojumus. Uz redzēšanos! Siin on veel ennegi, mis enam ei lenda. See on ennegi, mis enam ei lenda. Või hoolduses. Remember to take all your personal belongings. Please take care when opening the overhead locker. While you are reaching for your hand baggage and disembarking, please keep as much distance as possible from other passengers. It has been our pleasure having you on board, and we hope to welcome you on our flights again. Thank you and goodbye. Kogu aeg hoiame üksteise silma peal. Jah. Üks jõudnud. Päris suur on ju. Jah. Läheme jõunaga. Okay. We're going to arrive Kate. We have remote stand, I think. Yep, we have a remote stand. We have a remote stand where we are arriving. There is Marshall. Hello, Mr. Marshall. There is Rihanna. I don't know where it is going. Yeah, but the remote stand right now.